अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब रेंजर्स की गाड़ी के करीब एक धमाका हुआ है, जिसकी जद में आकर अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जख्मी हुए हैं। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, इस धमाके से मुताल्लिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कराची औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और रेंजर्स की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये आप फुटेज भी देख रहे हैं जहां ये धमाका हुआ है। रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल पर जूते, अंडों और स्याही से हमला। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बचाने के लिए छतरी में छुपा लिया। शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। डॉक्टर शहबाज गिल का मेयो अस्पताल में चेकअप हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक स्याही से शहबाज गिल की बाईं आंख में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर्स ने शहबाज गिल की बाईं आंख पर ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी। तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत्त है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखो। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो हाथे में नामालूम अफराद ने उन पर अंडे और स्याही फेंक दी। शहबाज गिल के माथे और हाथ पर स्याही लगी, जबकि उनके साथ मौजूद लोगों पर भी स्याही गिरी और उन्हें अंडे लगे। पीटीआई कारकुनों ने मुबैना तौर पर स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़कर हाथा अदालत में तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस ने 3 अफराद अतीक, अब्बास और एक नामालूम शख्स को हिरासत में ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल का कहना था कि गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। आइंदा ऐसी हरकत की तो आपके घर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपके घर के पानी से ही मुंह भी धोऊंगा। ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे, बल्कि इमरान खान के सफाई है, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। शहबाज गिल का कहना था कि पाकिस्तान आपके बाप का नहीं, हमारे बाओ अजदाद हिजरत करके आए थे, कुर्बानियां देकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। पाकिस्तान असी अपने खून नाल बनाया होया है। तुसी पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा लाओ या ना लाओ, साडे खून दा एक एक कतरा पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा लाएगा। शहबाज गिल जैसे ही गाड़ी में हाई कोर्ट से निकले तो उनकी गाड़ी पर जूता और अंडा फेंका गया। एक वकील ने जूता पकड़कर वापस फेंका तो खातून ने उसे थप्पड़ दे मारा। औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में रेंजर्स एहलकारों समेत 6 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा धमाके से मुतालिक इब्तदाई तौर पर क्या पता चल सका है? जो जी हमारे इलाका ज़राए जो उनका ये कहना है कि औरंगी टाउन नंबर 5 की मसरूफ बाजार में ये रेंजर्स की पुलिस मोबाइल जो है वो अपनी ड्यूटी पर खड़ी थी कि अचानक जो है जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो रेंजर्स की मोबाइल है वो तबाह हो गई और 2 से ज़ायद जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी जख्मी हैं। अभी तक सिविलियन समेत 6 से ज़ायद अफराद जो है जख्मी हैं। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वक्त जो है रेंजर्स ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। मजीद जख्मियों को उठाने के लिए जो रेस्क्यू इदारे की जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी पहुंच गई हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि इतना जोरदार धमाका था कि वहाँ पर जो मौजूद अफराद थे उनको वो भी जो है वो उसके प्रेशर से दूर जा गिरे। अभी इलाका में कहना है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं। जो अफराद जख्मी हुए हैं कमर, ये बताइएगा क्या शदीद जख्मी हुए हैं, उनके बारे में क्या पता चल सका है? जी, जो 6 से ज़्यादा जख्मी हैं उनमें से कुछ जो है वो शदीद जख्मी भी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वहाँ पर मौजूद जो इलाका ज़राए का कहना है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त बाजार में काफी रश थी और काफी जो है गाड़ियों का आना जाना था। इस दौरान अचानक इससे मुताल्लिक आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेंगे। खबर, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NA-75 डस्का में ज़िला इंतज़ामिया अमन और अमान काबू में रखने में नाकाम रही, जिसके बायस इंतखाबात के दिन संगीन तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद DSP जुल्फ़िकार विर्क को दोबारा सेंट्रल सर्किल इंचार्ज डस्का की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंजाब हुकूमत ने डस्का में सेलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन मुतनाज़ बनाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 40 हलकों में इंतखाबात के दौरान हालात खराब हुए। कत्ल और फायरिंग के वाक़यात पर इलेक्शन कमिश्नर ने IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा।
पंजाब हुकूमत ने डस्का इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कलअदम करार देकर 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाबात का ऐलान किया है। इंतखाबी अमल में हुकूमती ओहदेदारान, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ बनाने में नाकाम रहा, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन से एतमाद उठ चुका। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। दूसरी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। पार्लियामान को नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील का मौका दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर अपोजिशन ने अपना वजन इलेक्शन कमीशन के पलड़े में डाल दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को नहीं, डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा करने वालों को देना चाहिए। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को नहीं, डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने वालों को देना चाहिए। डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने वाले इस्तीफा दें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जो इनकी बात ना माने, वो इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दे। क्यों इस्तीफा दे दे? इमरान साहब इस्तीफा दें जो पार्लियामान का एतमाद खो बैठे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि हुकूमत हर उस इदारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है जो आईन और कानून के मुताबिक खड़े होते हैं। हुकूमत एक इदारे के सरबराह को ब्रोबीट करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो इनके सामने खड़ा होने की कोशिश करे, जो सही आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करे, उसको ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान ANP जाहिद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ को ऐसे इदारे चाहिए जो उनके हुक्म पर चलें। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इस वक्त गैर जानिबदार फैसले करते तो उनको ये सही नहीं लग रहे। इनको ऐसे इदारे चाहिए कि ये उनको कहे कि उठे तो उठे और जो उनको कहे कि बैठे तो बैठे। जामे कराची के साबिक सदर अंजुमन असातिज़ा डॉक्टर शकील फारूकी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक शकील फारूकी पिछले कुछ दिनों से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें आर्ज़ाए कल्ब समेत दीगर अमराज लाहक थे। डॉक्टर शकील फारूकी अंजुमन असातिज़ा के 2 मरतबा सदर रहे। उन्होंने रुकन सिंडिकेट और मुशीर बराए शेखुज्जामिया की जिम्मेदारियां भी अदा की। डॉक्टर शकील PTV के इस्लामी प्रोग्राम के मेज़बान भी रहे। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके अंदर जो हुकूमती रवैया था उसकी वजह से वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई और 20 प्रिजाइडिंग अफसर बमै वोट वहाँ से अगवा किए गए। ये हुकूमत को, इमरान खान को बात नागवार गुजरी है। हुकूमतों को पहली बात ये काम करने नहीं चाहिए, इनका तो हिसाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन आज बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहाँ प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए और वोट चोरी हुए, आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई है। और मैं आज आपके सामने ये बात करता हूँ कि ये लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। आज इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि मईशत को भी तबाह किया है, मुल्की इदारों को भी तबाह किया है, और कल आप देखेंगे कि यही वज़ीर टोले बनकर जो लोग इनको लाए थे उन पर हमलावर होंगे। इनको किसी बात की शर्म नहीं है, इनको किसी की परवाह नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसके वज़ीरों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि जाकर टीवी पर झूठ बोलो, मुल्क के बारे में झूठ बोलो। तो आज मुल्क में जो मसाइल हैं उसकी किसी को परवाह नहीं है। इमरान खान ने आज तक महंगाई की बात नहीं की, उसके वज़ीरों ने महंगाई पर आकर कोई ब्रीफिंग नहीं दी। हर रोज़ किसी पर हमलावर होने के लिए मौजूद होते हैं, झूठ बोलने के लिए मौजूद होते हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये टीवी पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़रा इनकी शक्लों को देखा करें। किस मजबूरी के तहत, नौकरी इतनी लाजमी नहीं होती।
آپ کو اگر خطرہ ہے کہ نوکری سے نکال دیے جائیں گے تو پھر یہ چھوڑ دیں یہ نوکریاں، کم از کم اپنے ضمیر کو تو نہ بیچا کریں، حق کی آواز تو بلند کیا کریں، جھوٹ تو نہ بولا کریں۔ یہ آج اس حکومت کی حقیقت ہے۔ اسی سوچ کے خلاف، اس خرابی کے خلاف جو آج ملک میں 2018 کے الیکشن کے بعد آئی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، وہ یہی ہے کہ جب آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے پھر عمران خان جیسے حکمران اس ملک میں نازل ہوں گے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ تو میں مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا مزید گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہماری انٹرنل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہان کا، اس کے سلسلے میں ہماری ایک مشاورتی اجلاس تھا جس کو چیئر نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں جو ہمارے لاہور میں قائدین ہیں انہوں نے زوم پہ شرکت کی، تو اس میں ہمارا لانگ مارچ کے اوپر اور استعفوں کے اوپر اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکس ہوا۔ اور احسن صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات ابھی کی، مجھے نہیں پتا، ہم لوگ اندر میٹنگ میں تھے کہ ان کے وزراء نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بہت ہی بری بات ہے۔ ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی۔ تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈسکا میں یا نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے اور شہروں میں اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ وہ بدلہ آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کو ووٹ نہیں ملے، لوگوں نے آپ کو الیکشن آفٹر الیکشن آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کی دھاندلی کے باوجود۔ اور وہ جو ڈسکا میں ہوا اس میں پورا دن فائرنگ جس طرح ہوئی، خوف و ہراس پھیلایا گیا، وہ پورے پاکستان کی عوام نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا۔ اور جس طرح تھیلے اٹھا کے یہ لوگ بھاگے وہاں سے، اتنی بدترین دھاندلی تو شاید ڈکٹیٹرز کے ریفرینڈمز میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اس کے بعد آپ کا تب بھی بس نہیں چلا، تب بھی آپ کے ووٹ پورے نہیں ہوئے، تو آپ نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی معافی مانگتے، ایک ادارے پر حملہ آور ہونے کی معافی مانگتے، اس کے لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے کی معافی مانگتے، ان کو 14 گھنٹے اغوا رکھنے کی معافی مانگتے، آپ الٹا ادارے پر حملہ آور ہو گئے۔ اور جس ادارے کو آپ نے خود، جس کے اراکین کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا ہے، تو اب پوری پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بلیز کیا ہوتے ہیں، اداروں پر حملہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور جب ایک الیکشن کی بات آتی ہے تو تب جو بھاشن آپ پوری دنیا کو دیا کرتے تھے وہ کس طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جی اور کیا یہ بتائیے گا کہ آج ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ استعفے دے رہی ہے، اور کیا مولانا فضل الرحمان کو آپ ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ تمام جو نون لیگ کے استعفے ہیں ہم ان کو دینے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، ایک سیکنڈ، نہیں ایڈ نہیں، شکریہ، باری باری آپ کو ابھی میں آپ اس کے بعد سوال کر لیجیے گا۔ یہ ڈسکشن ہماری جاری ہے اور کل پی ڈی ایم میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو پھر فائنلائز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈسکشن ابھی ہماری جاری ہے۔ آپ بتائیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں کہ حکومت نے کیا کہا ہے الیکشن کمیشن سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے مستعفی ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ دوسرا سوال اسی حوالے سے استعفوں میں کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ میاں صاحب نے مکمل مینڈیٹ مولانا صاحب کو دے دیا،
پیپلز پارٹی کہاں؟ یہ بھی کل کے اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنسنسس ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی. اور ای سی پی کے بارے میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں. جی یہ بتائیے گا کہ میرا صاحب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں اور ایک آواز اٹھائی ہے, آپ یہ آواز اٹھائی ہے جتنی آواز آپ کی ابھی اٹھائی جا رہی ہے ماضی میں ہمیں نشان نہیں ملتی, تو پیپلز پارٹی اسپیس مانگ رہی ہے. وجوہات کیا ہے کہ لانگ مارچ سے بھی وہ ذرا احتجاج کا شکار ہے, استعفے کے معاملے کی پیچھے مولانا فضل الرحمان نے آج دو کو کہہ دیا ہے کہ اس کے بغیر استعفے کے بغیر لانگ مارچ غیر مؤثر ہوگا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جتنی توانا آواز اب اٹھ رہی ہے وہ ماضی میں شاید کبھی اٹھی نہیں, تو اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آواز اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. تکلیف آواز اٹھنے کی نہیں ہے جتنی آواز کی عوام کے اندر پذیرائی کی ہے, اور عوام نے جس طرح اس آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے ظلم اور انتقام کے باوجود, آئی تھنک یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب کسی بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی جہاں ہو, جہاں اچھی جمہوریت ہو, جہاں ووٹ کی عزت ہو, جہاں ایسے حکمرانوں کو انسٹال نہ کیا جائے, نہ سروں پہ مسلط کیا جائے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اٹھ کر اور اچانک آ کر 22 کروڑ افراد کی قسمتوں کے مالک بن جائیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں مہنگائی اور لاقانونیت سے اور اپنی جو نااہلی اور نالائکی سے. تو اس چیز کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اور بطور ینگر جنریشن کے پاکستان کے اندر میں اس چینج کو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا؟ جی استعفوں کا معاملہ ابھی کل کلیئر ہو جائے گا نا. کل کا اجلاس آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور پی ڈی ایم ہاں 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, لیکن ہر جماعت کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں, ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی ان سب کے باوجود پی ڈی ایم متحد ہے اور ایک لارجر ایجنڈا پہ متحد ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے. جہاں تک آپ نے آواز کی بات کی, تو میں نیب نے جو میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے ہائی کورٹ میں اس کی آج ہیئرنگ تھی. اس میں وہ اپلیکیشن ان اٹ سیلف ایک بہت مضحکہ خیز اپلیکیشن تھی, جس کے اندر نیب نے اپنے آپ کو جو آئینی اور قانونی نیب کی ذمہ داریاں تھیں اس سے ہٹ کے نیب نے وہ ذمہ داریاں اپنے آپ کو خود ہی سونپ دیں. سنا تو یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی میں تو وہ صرف الزامات اور انتقام تک رہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ رہا وہ, اس میں وہ ناکام ہو گئے. جب کوئی ان کو, یہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب نیب بھگت آئے ہیں الحمدللہ, سرخرو ہوئے, کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تو اس میں جب وہ فیل ہو گئی بری طرح, تو اب نیب نے ایک ٹھیکیداری خود ہی اپنی وہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب وہ سیاستدانوں کے اور عوامی نمائندوں کے بیانات بھی جانچا کرے گا. تو وہ یہ پلی لے کر کورٹ میں آج گئے کہ مریم نواز ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ بیانات دے رہی ہیں, سیاسی بیانات اداروں کے بارے میں دے رہی ہیں. اس کے بارے میں صبح بات کر چکی ہوں, لیکن آج بڑی مضحکہ خیز ایک بات ہوئی. جب ان کو کورٹ نے یہ پوچھا, میں نے ریمارکس سنے, تو انہوں نے کورٹ میں یہ پوچھا کہ آپ کہاں سوئے ہوئے تھے, آپ کو 1.5 سال بعد اچانک یاد آیا کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے, اور آپ نے کیوں یہ بات پہلے نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی مصروفیات کے باعث ان کے جلسے جلوس ہو رہے تھے, سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے, اور میں تو بڑی حیران ہوئی. میں اس لیے حیران ہوئی کہ میری والدہ جب بیمار تھیں اور ہم نیب کی عدالت میں اور میرے والد روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے تھے. 8 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس میں جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کے جو سرجریز ہوئیں, اس کے بعد ان کی جب حالت خراب ہوئی, تو ہم نے نیب کورٹ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اپنی والدہ کے
1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए ताकि हम अपनी वालदा की इयादत कर सकें। तो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया। और फिर जब मैं और मेरे वालिद मैं अपनी वालदा की इयादत के लिए वहाँ गई 1 हफ्ते की छुट्टी पे नैब से, तो वहाँ मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, ICU में थी, कोमा में थी, रेस्पिरेटर पे थी। और इन्होंने इंतकाम की हद देखें, इन्होंने वहाँ मेरी वालदा अभी रेस्पिरेटर पे थी, कुछ शर्म आ जाती है, हया आ जाती है इंसान को। इन्होंने वहाँ मेरे वालिद को और मुझे इन्होंने सज़ा सुनाई, उनको 10 साल, मुझे 7 साल। उसके बाद जब हम सज़ा काटने आ गए, सज़ा काटी, उसके बाद जब दोबारा मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे और इनको अचानक तकलीफ़ हो गई जब ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गए, तो मैंने कश्मीर जाना था, इनको अचानक बहुत तकलीफ़ हो गई, तो इन्होंने मेरे वालिद के सामने से नैब ने मुझे अरेस्ट किया। मैं कोट लखपत जेल अपने वालिद को मिलने गई थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। तो अचानक नैब को मुझ पे इतना क्या प्यार आ गया कि अचानक उन्होंने सोचा कि मरियम तो आजकल बड़ी मसरूफ़ हैं, मरियम जलसे जुलूस कर रही हैं और मरियम सेनेट के इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं। तो इतनी दरिया दिली दिखाई कि मेरे इंतज़ार किया कि मैं फ़ारिग हो जाऊं, तब वो मुझे दोबारा कोर्ट लेके जाएं, मेरी ज़मानत कैंसिल करने का जो है वो मुकदमा दायर करें, एप्लीकेशन दायर करें। बड़ी मुज़िका ख़ेज़ बात है भाई, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि नैब को कब से मरियम नवाज़ का इतना ख्याल आना शुरू हो गया। और दूसरी बात ये कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एप्लीकेशन में ये लिख के लेके जा रहे हैं कि मरियम नवाज़ इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं, बयानात देती हैं, दूसरी तरफ आज अदालत के झंझोड़ने पर आप ये कह रहे हैं कि हमने उनको जलसे जुलूसों, सेनेट के इलेक्शंस और वो सब पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पूरा मौका दिया ताकि वो खुलकर वो बयानात और भी ज़्यादा दे सकें। तो मैंने तो कभी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो पटिशन है, जो एप्लीकेशन है नैब की, वो पैनिक में लिखी गई है, वो मरियम नवाज़ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लॉन्ग मार्च से पहले स्टटल करने के लिए, रोकने के लिए लिखी गई है। उससे ये साफ जाहिर है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है और उसमें इन्होंने अपने, मुझे समझ नहीं आई कि इनके पास तो ज़ाहिर है इनके पास कानूनी दिमाग भी हैं, तो किस किस्म की बच्चों वाली इमेच्योर एप्लीकेशन लेकर आप कोर्ट चले गए। भाई अगर एप्लीकेशन ही दायर करनी थी तो कोई ऐसी करते कि दुनिया को यकीन तो आता। मैम ये बताइएगा कि जिस तरह आपके खिलाफ नैब दी है, दूसरी तरफ से जवेद लतीफ़ साहब के खिलाफ भी अदालत के मुकदमात के लिए दरख्वास्त दी जा रही है, इसकी आप क्या? मुस्लिम लीग नून के लिए तो अब तो ये कोई नई बात ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक असूल की लिए जो खड़ी है, जिद्दोजहद कर रही है, उसमें सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब ही नहीं बल्कि जितने मेरे इर्द गिर्द खड़े उनमें से बेशतर जो है वो इंतकाम को भुगत आए हैं और भुगत भी रहे हैं और सर उठा के भुगत रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी PMLN stands united. PMLN stands united under the leadership of मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और अब ये जो बारी है जवाबात देने की, वो इस जाली हुकूमत इमरान खान और उसके सब हवारियों की है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।